Ancha munasqa wayqiypanay. May sumaqmin uqmanta tuparisqanchis kunan momento. Kaymin kay santuario qillqamanta rimarishanchis. Maypachachus nuqanchis taytanchispa palabranman rinchis hina, tarisunchis taytanchispa wasinta. Pero tapuyuyta munarayki qanta. Wasiykita qhawari, hina tapuyukuy imapaqmin kay wasi kashan. Taytayta yupaychanaypaqchu, icha nuqata yupaychakunaypaqchu. Ñachu wasiykita qhawayunkina, hina tapuyukunkina, imapaq kay wasi. Wayqiypanay wasinchisman rinchis hina, wasinchispi tayta mama kusisqa tiyanku wakin wasipi, y wakinpitaq mana. Wasinchispi imatapas rurakunchis. De repente mana allinpas esposunchiswan kanchis, pero anchipi tukukapun, anchipi solucionakun. Chay wasinchis, pero ichaqa taytanchis wasiykipi tiyanan sumaq kawsakunaykichispaq. Kunan momento taytanchispa wasinta qhawarisunchis. Maypis kashan, maypis karan, anchita. Haku nuqawan anchita qhawayunanchispaq, anchimantataq sumaq leccionkunata vidanchispaq hapipayusunchis. Maypachachus taytanchispa palabranman rinchis hina, kay Éxodo qillqa iskay chunka pisqayuq pusaq huch'uy t'aqayninpi taytanchis palabran nin hinata. Y rurawankichis wasita nuqapaq, santuariuta, yanchiypi chawpinpitaq nuqa llaqtaywan tiyasaq o tiyanaypaq. Wayqiypanay, kusikuychu kay kashan. Taytanchismin tiyayta munan nuqanchiswan. Taytanchismin kawsayta munan nuqanchispa chawpipi. Familianchis chawpipi, vidayki chawpiykipi, manan sapallaykichu hayk'aqpas kanki. Taytanchismin munan kawsayta qanwan. Taytanchismin munan chay familiayki ukhupi tiyayta. Taytanchismin munan wasiyki ukhupi tiyayta. Manachu chay sumaq, manachu chay kusikuy, nishu kusikuymin wayqiypanay. Anchitan taytanchis nishan kaypi nuqapaq rurawanchis uk wasita, y qankuna ukhupi nuqa tiyasaq. May kusikuy manan hayk'aqpas sapanchisqa kanchischu. Pero ichaqa imapaqmin kay wasita taytanchis ruraran kay pachapi. Qhawari, anki taytanchispa palabranpi sichus risunchis chayqa, rikusunchis kinsatan taytanchis anki wasimantaqa taytanchis niran kay kinsakunan hunt'akunan kay wasiypi nispa. Kay kinsata rurasaq wasiypi nispa. Mayqin chay kinsakuna? Primero, qhawari ankita, taytanchispa wasinqa rurasqa karan kay pachapi kay santuario terrenal nisqapi, qhawari kay primer propósito kaypi kashan, paymin karan anchipi kay sacrificio nisqa, kay wañupunan nisqa, nuqanchispa rantinchispa nisqa, anchimin kay wasipi cumplikunan karan. Ishkikaq, entonces anki wasillapitaqmin kay sacerdote nisqa, pay ruranan karan kay wawankuna kay taytanchispa llaqtan taytanchisman chayunanpaq. Es decir,
pay yanapanan karan kay huchasapata taytanchisman rinanpaq anchi iskay kaq y kinsa kaqtaq anki wasillapitaqmi juicio apakunan karan imata juicio entonces chaypi ch'uyanchakun kay allin kashan y ankitaq mana allinchu kashan anchi juiciopas chay ukhupi rurakunan karan entonces hayk'apaq kinsapaq wayqiypanay entonces nuqanchis paqarinkuna rimarisunchis kay llipinta kay kinsamanta pero kunantaq rimayusunchis ankita iman karan chay sacrificio nuqanchispa rantinchispi wañusqa imaynan chay karan aqay santuario nisqapi anchita rimayusunchis qhawari wayqipanaykuna maypachachus nuqanchis rinchis aqay santuarioman entonces chaypi tarisunchis kay santuariopi kay wasiqa taytanchispa wasin karan kinsa t'aqapi es decir kinsapas kanman riki kinsapas kanman kay wasiman yaykiyuna primero karan atrio nisqa ankimin karan patio kay wasiq kay lugartaq karan sumaq lugar santo nisqa yanchi kinsa kaqtaq karan kay lugar santísimo nisqa entonces kay kinsantinpin kay propósitukuna kay kinsantin propósito riki kay kinsantin rurakunan karan entonces risunchis aqay patioman anchillataraq kunan rimayusunchis iman rurakunan karan patiopi entonces runa anchi llaqtapi tiyaq runa huchayuq runa paykuna hamunanku karan punkunta yaykunanku karan patioman hasta sacerdote kama anchipi sacerdote chaskiq chay ofrendanta apakamusqata pero imaqtinmin runa ofrendata apakamuran imaqtinmi es que paykuna huchallikuqku nuqanchis hina huchallikuqku solo que paykunaqa hermanos apakamuranku ovejachata huchanta pampachaykunanpaq huchan rantinta hermanoykuna ovejata apakamuqku entendishankichu icha manachu ña entendenkinakuna kay huchakunan kinsapi t'aqakuq ninmin taytanchispa palabran qhawari kay éxodo 15 chunka tawayuq hatun t'aqayninpi qanchista huch'uy t'aqayninpi nin hinata paymin waqaychan khuyapayakuyta nishu ashka runakunaman nishu waranqanpi hinaspataq pampachan kay huchata kay huchallikuyta kay mana allinta y manan pitapas altuntaqa pasachinqachu hayk'akusastan taytanchis pampachasqa kay huchata huchallikuyta y mana allinta entonces taytanchispa palabranman nuqanchis rinchis hinaqa kayqa kashan nishu sumaq entendiyunapaq huchallikuy hebreo qillqapi kay qillqasqa karan chayqa awona nisqa anki awonan wayqiypanay huchallikuy wawamasiyki contra es decir wawamasiyki contra sayarinki o wawamasikita de repente mana allinpi hap'iyunki anchimin awona ankashallamtaqmin kay peshanisqa ankitaqmin hucha taytanchispa contran sayarinchis hina yachashanchis kay kashan purikunayqa ankiman rinayqa kash pero taytanchispa contran sayarinchis y kay kinsa kaqmin hataqnin anki mana allin hucha ankimin kay hucha mana yachaspa es decir kayta huchalliyukushan pero mana yachaniraqchu entonces anchipas karan taytanchispaqa hucha mana yachashaspa huchallikunchis entendishanki qhawari wayqiy maypachachus nuqanchis taytanchispa palabranman rinchis hina entonces taytanchis nin aunque sea imaynana wawamasiykitana huchata tariranki
paytana qatiacharanki, wawaykitana p'anaruranki, imatana ruraranki, familiaykita o masiykita pitana imatana ruraranki chaypas. O taytanchispa contrampina sayariranki chaypas, yachashaspa kayman urmayunki, yachashaspa kay mandamientunkunata qampi apunki yachashaspa, o de repente niwaq pastor mana imatapas yachanichu, pero yachayta munani. Entonces mana yachashaspapas huchallikushanki wayqiypanay. Entonces taytanchispa palabran nin, pero ichaqa noqam perdonani, noqam pampachani chay huchata. Wayqiy, ama chaypi qhipakuychu, ama sapayki chaypi kay huchaykita waqaychayuychu qampaq. Taytanchisman rinayki kashan, taytanchisman apayunayki kashan. Entonces anchimin akay Israel llaqtapiqa, akay hebreo runakunaqa, chaykunata kay kinsa t'aqa huchata riq hawayruspa, paykunaqa apaqku ovejachata. Imata apaqku ovejachata, ch'uya ovejachata. Entonces santuario punkunta yaykuyuqku, yaykuyuqpatqa anchipi kashasqa altar, sacrificana altar, sipina altar anchipi kashasqa, y sacerdote anchiyuq hinaspa niq waway hamushankichu, ari sacerdote hamushani huchayta q'ipiyukuspa. Wayqiypanay, anchi ovejatan kay huchallikuq llamiuq umanta hina confesayuq q'alata sacerdote ñawpaq qinpi. Hinaspataqmin kay ovejata pay huchallikuq puni sacerdote ñawpaq qinpi sipiyuq, yawarninta ch'aqchuq, y sacerdotetaq anchipi hap'iyuq chay yawarta. Ama llakikuychu, ama manchakuychu, taytanchisqa pampachasunki, imatana ruraranki chaypis pampachasunki, ama manchakuychu nispa, manachu chay sumaq. Entonces kay huchallikuqku waqayukuspa hinata ovejata sipiapuq. De repente wayqiypanay nishanki kunan momento, pastor, oveja sipiqa nishu sencillo, mana chayqa dificilchu, mana chayqa waqanapaqchu. Pero ichaqa maypachachus riki huchaykirayku ovejata sipiyunki, huchaykirayku kay ovejacha wañuyun qampa rantiykipi, anchimi waqayqa, anchipin qan waqarinkiraq, porque ovejaqa inocente, mana imatapas ruranchu, vidanta churayun qampa wañunaykita ahina kara. Entonces taytanchispa palabran nin anchi oveja wañusqanmin simbolizan, es decir, anki wañusqanmin unchaw junt'akapunqa, pipi junt'akuran. Qhawari taytanchispa palabranta. Maypachachus nuqanchis rinchis akay hebreo qillqaman chunka t'aqayninpi, tawa huch'uy t'aqayninpi qan rikunki ankita taytanchispa palabra ña niran, manan kay wakakunapas, kay ovejakunapas, kaykunaqa simbolullan kara ankimin junt'akapun Jesucristo yayanchispi nin. Jesucristo yayanchismin anchi sacrificiokunataqa junt'ayapun. Es decir, maypachachus Jesucristo yanchis kay pachaman chayamuran, yanki pachapi wañurqan, anchipin kaykunaqa junt'ayakapun. Además, wayqipanaykuna anchipi nuqanchis rikunchisman kayta, sichus Jesucristo yanchis mana hamunmanchu karan kay pachata chayqa, yanqapaqmin kay ovejakuna wañunman karan, yanqapaqmin pampachayakunkuman karan runakuna chay tiempo kama.
Pero ichaqa taytanchis hamurqan, y entonces pay wañun rantinchista, pay wañun riki kay oveja rantinta noqanchispa rantinta, kay oveja simbolizaran payman, chaymin Juan maypachachu kay pachapi kasharan hina, y Jesucristo yanchista qhawayrusqa hina nisqa aqaymin kashan taytanchispa ovejan nispa, paymin noqanchis rantinchista hamushan, y paymin wañunqa noqanchisrayku. Wayqiypanay, maypachachus rinchis kaykunata yachanchis hina, sunqunchis yanllarin, porque noqanchispa rantinta yayanchis wañuyapun, anchimin khuyapayakuyqa, anchimin khuyapayakuy nishu munakuywan khuyapayakuy. Ña akay Daniel qillqapi taytanchispa palabran ña niranna, uqmin hamunqa, paymin kay pachapi nasinqa, y paymin uncho bautizasqa kanqa, y paymin uncho wañunqa, yanchipitaqmin tukukapunqa kay ovejakuna apay, kay ovejakuna sipi, kay wakakuna sipi, ya chaypi wañupunqa, anchimantaqa manana pipas wañuchinqachu ima ovejatapas huchan rantinqa. Kunanmantaqa Jesucristo yayanchis wañushan noqanchisrayku. Manachu sumaq chay, manachu sumaq llanllarichiq chay, nishu sumaqmin wayqiypanay. Wayqipanaykuna, maypachachus noqanchis kayta yachanchis hina, noqanchis kayta hap'ikunanchis umanchispi, taytanchismi munan qanqa espisqa kanaykita, nishu hatunmi khuyapayakuyninqa, paymin wañurqan rantinchisrayku. Pero qhawari kayta willayusayki, taytanchispa khuyapayakuyninta entendiyunaykipaq. Maypachachus rinki, de repente motopipas ima carropipas purishanki hina, guardia sayarusunki, hina nisunki maymin documento ikikuna nisunki riki. Entonces de repente campo mana kanchu, uña vencerukuna chay soat nisqa mana kanchu qampaq. Entonces guardiata kan ninki, señor guardia, manan kanchu soatni. Entonces guardia nisunki, waway leqa nin ajinata nin sichus mana suat kanchayqa, entonces kay qulqita paganki nispa. Entonces kan llakirukunki, hina ninki y ahora kunanri matarurasa, hina wayqiypanay llakisqa kashan, hina rogapakunki guardiata y mataruranki, pampachakunki, rogapakunki, hinaspa ninki, señor guardia, amajinachu chayraq vencerun, amajinachu pampachaway, amajinachu manan qulqichi ayparwanraqchu, chayraqmin rantirukus, ima tukuyta ruranki rogapakuspa. Entonces wayqiypanay rogapakun hina qan umaykipi nishanki kay guardiaqa pampacharwanqa. Pero a veces mana chaynachu, porque leqa nin ankimin paguyki yankita paganayki. Pero noqanchis kayta suponisuniz, sichus riki ajinata rogapayukuspa, guardia kay suposición mana kayqa ciertuchu, guardia nisunki ya waway pampachayusayki. Entonces wayqiypanay sunquykipi qanqa ninki, ay kay warmiqa nishu sumaq khuyapayayuwan, nishu munakuq, qhawari pampachaywan kay huchayta, nishu munakuq sakusisqa kashanki. Wayqiypanay a veces chay rurasqanchis mana allinchu, guardia rurasqa mana allinchu, y a veces noqanchis entendinchis ajinata taytanchispa khuyapayakuyninta,
entendenchis guardiaqa o taytayqa pampacharawan rirusaq urqu patama hinaspataq mañarakamusaq qanchis sunchawta chunka pampacharwanqa mana chaynachu wayqiypana entonces imaynataq taytanchispa kuyapayakuynin hina qhawari may pachachus riki guardia nisunki qhawari manam pipas kay taqp akinmanchu manam pampachaykimanchu hinallaqa pero ciertupuni guardia kuyapayakuq kanman riki ankita ruranman entonces guardia nisunkiman mira waway manan kaytaqa nuqa pampachaykimanchu layqa nin ahinata yahina junt'akuna entonces kuyapayusayki hinaspataq bolsillomanta qullqita urquramun ankimin paganayki kashan nuqakunan kayta regalayusayki kay ley cumplikuna kay rantinta nuqa regalayusayki kay qullqita riruy pagaramuy imayna qanqipanki imayna qhipawaq sunquyki kusuyku pero sunquyki niwaq imaraq nuqaq rantiyta qhawari nuqaq paganayta pay pagayapaq entonces sunquykipi nishu nanay niwaq qipanki anchimin pampachakuy anchimin taytanchispa pampachakuyninqa anchimin taytanchispa kuyapayakuyninqa pay nuqanchis rantinchista pagayun wayqiypanay pero sichus nuqanchis sichus qanmi nuqa chayta qhawayunchis guardiata hina ninchis guardia pampay pagarapan kutitaqa hucha mana kanchu suwata kutiramos guardia uqmanta pagarapan iman chaypa sutin mana p'inqayniq hina purinchis wayqiypanay may pachachus nuqa qanwan huchallikunchis taytanchista wañuyachishanchis mana p'inqayukuspa anchuyushanchis wayqiypanay taytanchismin wañurqan rantinchista maypi kashanki llakisqachu kashanki waqasqachu kashanki nishutachu huchallikuranki ama manchakuychu saqiapuy q'alata kunan saqiapuy bautizayakapuy ununpi saqiapuy q'alata hinaspataq taytanchispa rantininta kunan qhaway vidaykipi kay sunquykipi senti kay umaykipi churayukuy paymin qanrayku nuqarayku wañurqan hamuy taytanchisman amana qhipakuynachu anchipi sunquykipi taytanchista aceptaymi taytanchispa rantininta sunquykiman umaykiman churayuku taytanchis ya samanchayusunki kunan momento chaytan saqiyki sunquykipi